अलिकति प्राङ्क भिडियो बनाएर पनि चाहन्छु हामी बाहागर पनि हामी त अहिले त्यही काम सुनेको पहिला गरेर जस्तो टायर्ड लाग्छ रख ଆଗରୁ ଡାକରେ ତମେ 15 ଜଣ ଆଗରୁ ଆଇବ ବୋଲେ ଛାଡ ଘର ଲିପା ପାଇଁ ଆଗେ ଡାକେ ବଡ ବି ଦେଇ ଦିଅ घर में पे भाई डाक କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆଇବ ଦେ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆଇବ ଘର ଆଗେ कैसा लगा मेरा मजाक